No other eyes reveal. Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je Trust GXT 188 Laban. Laban je odličan gamerski miš sa RGB pozadinskim osvetljenjem koje se lako može prilagoditi vašem ukusu i potrebama. Pored fantastičnog dizajna i RGB mogućnosti, ovaj miš posjeduje izuzetno tačan optički senzor koji omogućava da koristite maksimalni DPI od 15.000. Laban nam nudi 5 profila koji se čuvaju u memoriji na ploči. Kada se selite iz jedne igre u drugu, nije vam potreban softver, a profili se uvek mogu uključiti. Povezivanje je standardno, preko USB opšivenog kabla od 1,8 metara dužine. Ovaj miš je idealno oružje za gejmere koji često posećuju turnire i igraju velike LAN partije, jer uvek možete imati optimizovane postavke sa vama. Možete koristiti unapred postavljene teme ukoliko želite specifične LED efekte kao što su disanje, blic ili puno osvetljenje. Dizajniran je za desnu ruku i sadrži ukupno 8 tastera. Kako bi dugotrajno igranje bilo udobnije, tu su Teflon Glide padovi sa niskim trenjem na dnu miša i dugmat za jednostavni pristup ergonomskom položaju pored palca. Cenu ovog miša možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru, a ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na realno najbolji gaming kanal.